Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 7 Desember 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Dan pembahasan kita di dalam pelajaran Sahih Al-Bukhari ini penitik beratan kepada pertama ilmu tauhid, yang kedua asma was sifat, yang ketiga pengetahuan ilmu rijal, di mana di sini kita akan membahas semua rawi-rawi dari Syekh Al-Bukhari, dari tabi'i, itba'ut tabi'i, dan dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga memberikan kemudahan kepada para santri untuk memahami bagaimana mentahqiq hadis, bagaimana memeriksa hadis yang sahih dari yang dhaif. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Pelajaran kemarin. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Ibnu Fudail an Warah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadhihi Khadijah atatka bi ina'in fihi ta'amun aw ina'in fihi sharabun faqriha min rabbiha as-salama wa bashirha bi baitin min qasabin la sakhaba fihi wa la nasaba. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأعطيها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيها ولا نصب. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Ibnu Fudail an Amarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala hadhihi Khadijah atatka bi ina'in min ta'amin aw ina'in fihi syarabun فأقرها من ربها السلام وبشرها ببيت لا صخب فيه ولا نصب. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن أبي زرعة قال عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربه السلام فبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بسم الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام فبشرها ببيت من قصب ولا صخب فيه ولا نصب. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه الطعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala hadhihi Khadijatu atatka binain fi ta'am aw inain fi syarab faqri'a min rabbiha salam wa bashirha bi baitin min kasabin la sakhaba fi wa la nasaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Haddatsana Zuhair bin Zuhair. Balik lagi haddatsana. Balik lagi haddatsana. Balik lagi haddatsana. Haddatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها بربها سلام من ربها سلام فبشرها ببيت من قصب لا صخب habis waktu. Bihi wala nasaba. Bismillah qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Zuhair bin Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah faqala hadhihi Khadijah
أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب ولا صبا فيه ولا نصبا. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'ad bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'marun an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahu a'dadtu li ibadiyas salihin qala Allahu a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Maka di dalam hadis ini berkata Imam Al-Bukhari kepada gurunya haddatsana, menunjukkan bahwa dia mendengar dari gurunya dengan sigatu tahdits, haddatsana, meriwayatkan kepada kami. Maka siapa guru Al-Imam Al-Bukhari barakallahu fikum? Dia adalah Mu'ad ibnu Asad Al-Marwazi. Maka Al-Marwazi barakallahu fikum, dia adalah nisbah kepada para ulama yang kembali kepada Madinah Al-Maru. Al-Maru menjadi Al-Marwazi. Lalu di mana negeri Al-Maru? Dia di Khurasan. Ada di Khurasan. Di zaman now Khurasan adalah di negeri Iran. Maka dia dari Persia, dari Iran. Dan kedudukan Mu'ad ibnu Asad Al-Marwazi disebutkan oleh Imam Abu Hatim di Jarh wa Ta'dil thiqatun, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan di Takrib thiqah, dan menukilkan dari Ibnu Qane Al-Basri thiqah, bahwa dia dari Basrah thiqatun. Adapun meriwayatkan dari Abdullah, akhbarana Abdullah, meriwayatkan kepada kami Abdullah, maka dia adalah Abdullah ibnul Mubarak Al-Handali Al-Marwazi, juga dari negeri yang sama, Al-Maru. Maka Abdullah ibnul Mubarak Al-Marwazi dalam keadaan di atas derajat thiqah, berbeda dengan Mu'ad. Dan Mu'ad di sini di tabaqah yang ke-10. Maka di tabaqah yang ke-10 sudah keluar dari itba'ut tabi'in. Dan tabaqah yang ke-10 tabaqah kebanyakan dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di tabaqah ini seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan juga Al-Hakam Ibnu Nafi' Abul Yaman, dan juga Musaddad Ibnu Musarhad, dan yang lainnya. Adapun Abdullah ibnul Mubarak, maka dia hidup di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 tabaqah al-wusta min itba'at tabi'in, seperti hidup di zamannya Imam Ibnu Uyainah, dan hidup di zamannya Ismail Ibnu Ulayyah, dan hidup di zamannya juga Abdul Warith Ibni Sa'id Al-Ambari. Maka mereka adalah tabaqah yang ke-8 dari tabaqatu al-wusta dari itba'ut tabi'in. Adapun kedudukan dari Abdullah ibnul Mubarak, maka dia di atas derajat thiqah. Sangat banyak pujian ulama atas orang ini. Berkata di antaranya Abdurrahman ibnu Mahdi al-a'immah arba'ah. Abdurrahman ibnu Mahdi yang hidup di tabaqah yang ke-9 mengatakan imam di zamannya ada 4. Pertama Ibnu Uyainah yang zaman dengannya. Yang kedua Ismail Ibnu Ulayyah.
dan yang ketiga Malik ibnu Anas, dan juga Ibnul Mubarak dan Hamad ibnu Zaid. Afwan. 4 orang imam di hadapan Abdurrahman ibnu Mahdi adalah Sufyan As-Tsauri dan Malik ibnu Anas dan Hamad ibnu Zaid dan Abdullah ibnul Mubarak. Maka ini yang didapati oleh Abdurrahman ibnu Mahdi di zamannya. Dan berkata Imam Ahmad, lam yakun fi zamani Ibnul Mubarak ahadun atlaba lil ilm minhu. Rahala ilal Yaman wa ila Misr wa ila Syam wa ilal Basrah. Bahwa tidak ada di zaman Abdullah ibn Mubarak seorang penuntut ilmu seperti dia yang rohal. Rohal maknanya keliling dunia untuk menuntut ilmu.